an tu'ti al-bayanat al-muyassarah wa sari'ah. Ya. Karena ini banyak tapi gimana caranya supaya cepat. Nahnu min firqah asaniyah alati tarkabat min homsati anfar, yakni Safitri Purwani Tias, Rafida Zahra Pulungan, Muhammad Johan Raihan, Fatul Ma'arif, wa kadzalika Kak Mufti Yafi. Ba'dahu Asyasya ba'daha. Next nih. Lagi. Tayyib. Awalan sa'ubayin lakum an asulasi majid fihi harfun. Yang kosimu ila salah sati kisman. Al-majid qabla fa wa ba'dahu, al-majid ba'dal ain wa kadzalika al-majid ba'dal lam. Ba'dahu. Awalan sa'uqaddim lakum al-bayan an az-ziyadah bi harfin wahid wa huwa qabla al-fa ala wazni af'ala. Harfun mazid huna yakni harfu hamzah qabla al-fa ala wazni af'ala bi fathil hamzah wa bi fathil ain. Al-misal abyadu. Suma ala wazni if'il bi kasril hamzah wa bi kasril ain. Al-misal ismidu. Afan ya Ustazah, hadhihi naqra jami'an li ana kasira jidan. Mungkin ba'd faqat. Li'annani sa'ukarrir kadzalika marratan saniyah. Afan ya Ustazah, ghairu masmu'. La ba'sa ba'd min al-awzan iqra'i summa naqra al-amsilah. Ba'd. Ya. Idan aqra jami'an sadah. La ba'sa au ba'duha. Summa ba'daha ala wazni uf'ulu bi raf'il hamzah wa raf'ul ain. Al-misal ublumu. Summa ala wazni if'ala bi kasril hamzah wa bi fathil ain. Al-misal isba'u. Summa ala wazni af'ilu bi fathil hamzah wa bi kasril ain. Al-misal asbi'u wa ghairu dzalik. Summa ba'dahu. Next, Hanif. Summa ba aziyadah bi harfin wahid ba'dal fa. Harfu al-awwal harfu ziyadah huna harful hamzah ba'dal fa ala wazni fa'ilun bi fathil ain. Al-misal kahilun. Summa fa'alun. Al-misal khatamun. Summa harfu ziyadah asani wa huwa harfu ya ba'dal fa ala wazni fa'alun. Al-misal zainabun.
summa fa'ilun al-misal sayyidun, summa harfu ziyadah asalis harful waw ba'dal fa ala wazni fa'alun al-misal kaukabun. Harfu ziyadah ba'da yani harfu hamzah ba'dal fa ala wazni fa'alun al-misal sya'amalun. Summa harfu ziyadah ba'dah yakni harfu nun ba'dal fa ala wazni fin'alun al-misal hindabun. Summa fan'alun al-misal ansalun, fun'alun al-misal kunbarun. Summa harfu ziyadah ba'dah yakni harfu ya ba'dal fa ala wazni fi'alun al-misal sihamun. Summa fu'alun biziyadati tad'aif alal waw alal ain al-misal sulamun. Fi ala wazni fi'alun al-misal kinnabun, ala wazni fi'ailun al-misal himisun, ala wazni fu'alun al-misal tubba'un. Jim az-ziyadah biharfin wahid ba'dal ain. Harfu ziyadah huna yakni harfu hamzah ala wazni fa'alun, al-misal gozalun, ala wazni fi'alun bi kasril fa al-misal himarun, ala wazni fu'alun bi raf'il fa al-misal gurabun. Wa harfu ziyadah ba'dah yakni harfu ya ba'dal ain ala wazni fa'ilun al-misal ba'irun. Summa harfu ziyadah asalis yakni harful waw ba'dal ain ala wazni fa'walun al-misal jadwalun, fi'walun al-misal hizwaun. Summa harfu ziyadah arabi yakni harfu nun ba'dal ain harfu hamzah awalan, harfu hamzah ba'dal ain ala wazni fa'alun al-misal syam'alun. Summa harfu ziyadah nun ba'dal ain biwazni fa'unlun al-misal urundun. Summa harfu ziyadah summa harfu ziyadah nun ala wazni fa'anlatun nun wa ta ala wazni fa'anlatun al-misal jaron batun. Summa ala wazni fa'alatun al-misal ta'affatun. Summa ala wazni fu'alatun al-misal tulun natun. Summa ala wazni harfu ziyadah bi ziyadati tad'aif ala lam ala wazni fa'alun al-misal ma'adun. Summa harfu ziyadah lam ba'dal ain ala wazni fu'lulun al-misal syurbubun. Summa next dal aziyadah biharfin wahid ba'dal lam. Harfu ziyadah ba'dal lam huna yakni harfu
ya ala wazni fa'la al-misal alqa fi'la al-misal mi'za semua harfu ziyadah nun ba'dalam ala wazni fi'li nun al-misal fir sinun harfu ziyadah mim ba'dalam fu lumun al-misal zur kumun harfu ziyadah hamzah ba'dalam ala wazni fa'laun al-misal dohyaun harfu ziyadah ya ba'dalam ya wa ta harfu ta ba'dalam fi'liyatun semua al-misal hibariyatun harfu ziyadah waw wa ba'dalam ala wazni fa'luhun al-misal tarkuhun selanjutnya wal bayan wal maudu atali yani asulasi mazid fihi harfani saya kumu bibayanihi ahuna fatul ma'arif al waqtiyah طيب بشير في الكلام سنبحث عن الثلاثي المزيد فيه حرفان يلي الأول إذا فصلت بينهما الفاء المقصود هنا كان الفاء في فعل المقرون بحرفان زائدان فالمثال الأول بزيادة همزة وألف فالمثال يعني أفاعل وأفاعل المثال منهما أحامر أجادل ثم بزيادة ألف والنون المثال أفنعل يقول ألنجج ويليها على وزن ياء وعين المشددة هناك أوزان يفعل فالمثال يرنأ ويفعل المثال يرنأ ثم بزيادة ياء ونون السكينة يعني على وزن يفنعل فالمثال يلنجج ويلي على بزيادة ميم وألف مفاعل فالمثال منابر ويليه بزيادة ياء وألف يفاعل المثال يحامل طيب ثم بعد بزيادة التاء والألف على وزن تفاعل المثال تناضب ثم بزيادة التاء وعين المشددة هناك ثلاثة أوزان فالأول
على وزن تفعل بكسر بضم العين تنوط. ثم على وزن تفعل، فالمثال تبشر. يليه تفعل، فالمثال تهبط. طيب، فالمبحث الثاني يعني إذا فصلت بينهما العين، يعني في حرف العين المقرون بحرفان. فالمثال الأول يعني المقرون بألف وواو، فالوزن مثال فاعول. المثال من فعول يعني ناموس. ثم يليه بالياء والواو فيعول، والمثال خيشوم. ثم بزيادة واء والألف فعال، والمثال تومار. ثم بزيادة الألف والألف فعال سابات. ثم بزيادة واو والألف، فالمثال توراب. ثم بزيادة ياء والألف على وزن فيعال. هناك ثلاثة أوزان، الأول فيعال، ثم الثاني فيعال. طيب، عفوا، هناك أوزان فيعال وفيعال، فالمثال شيطان وديماس، وهكذا. ثم بزيادة نون الساكنة والألف، فالمثال فنعال يعني كنعاس. ثم بزيادة واء ولم، فالمثال كواللو. ثم بزيادة عين المشددة والألف، فالمثال شراب. وأيضا فعال، فالمثال خطاف. وأيضا فعال، فالمثال حناء. ثم بزيادة عين المشددة والواو هناك ثلاثة أوزان، الأول فعول، مثال سبوح. والأوزان الثاني فعول، فالمثال سبوح. ثم الثالث فعول، فالمثال سنور. ثم بزيادة عين المشددة والياء الساكنة هناك ثلاثة أوزان أيضا، فالأول على وزن فعيل، مثاله سكين. فعيل مثاله دري. ثم فعيل مثاله سكيت. ثم يليه طيب، القسم الثالث يعني إذا فصلت بينهما اللام، يعني كان اللام المقرون بزيادة حرفان. فالأول على بزيادة نون هناك ثلاثة أوزان، الأول فعن، ثم الثاني فعنلا، ثم الثالث فعنلا. المثال منهم الأول حبمط، ثم بلنص، ثم جلندا.
طيب يليه على بزيادة ياء الساكنة وألف مكسورة على وزن فعيلا، فالمثال قصيرا. ثم بزيادة ياء الساكنة والهمزة، فالمثال حفيسا حفيسا. ثم بزيادة ألف وألف مكسورة، المثال خبارا خبارا. ثم بزيادة واو وألف مكسورة، المثال عشورا عشورا. ثم بزيادة ألف وألف مكسورة، المثال صحارا. ثم بزيادة ألف ونون، المثال فراس فراس. ثم بزيادة لم المشددة وألف مكسورة، المثال رضا رضا. ثم يليه بزيادة لام المشددة وألف مكسورة. هناك 4 أوزان: ألفا فعل، ثم فعل، ثم أيضا فعل وفعل. المثال منهم دفق على وزن فعل، ثم عبد على وزن فعل، ثم حضر على وزن فعل. طيب يليه بزيادة بزيادة ألف وياء وتاء. طيب المثال كراهية. ثم بزيادة نون الساكنة وواو وأيضا هاء، فالمثال قلنسو قلنسو. ثم بزيادة نون الساكنة وياء وأيضا تاء المربوطة، فالمثال قلنسية، وهكذا. طيب فقسم الأخير يعني إذا فصلت بينهما الفاء والعين. إذا فصلت بينهما الفاء والعين، فالمثال إفعال إعطاء، ثم أفعال أجمال، ثم أفعول أسلوب، ثم إفعيل إكليل، إفعول إرمول. ثم على وزن مفعال مصباح، ثم على وزن مفعيل مثال منديل. ثم على وزن مفعول فالمثال مضروب. ثم على وزن مفعول فالمثال مغرور. ثم على وزن تفعيل فالمثال تثبيت. ثم على وزن تفعول تذنوب. ثم على وزن تفعول فالمثال تؤثور. ثم على وزن تفعال فالمثال تمثال. على وزن تفعال فالمثال ترداد. على وزن يفعول فالمثال يفعيل، فالمثال يقتين. ثم على وزن تفعيله مثال ترعية. ثم على وزن أفعل فالمثال أترج. ثم على وزن افعل ثم مثال إزرب. ثم على وزن مفعل فالمثال
mir'izzu. ثم على وزن مفعل فالمثال مقور وهكذا. يليه طيب. ثم بعده إذا فصلت بينهما العين واللام. العين واللام. طيب. يعني بمعنى أن العين واللام المقرون بزيادة حرفان. انظروا فعل هناك زيادة ياء قبل عين ولام بعده ألف مكسورة وهكذا. فعل المثال خيزل. ثم على وزن فوعل هناك زيادة واو وأيضا زيادة ألف مكسورة بعد لام. فالمثال خوزل. ثم بزيادة النون الساكنة وواو. فالمثال خنطأو. طيب. ثم بعده يعني بزيادة عين المشددة وألف مكسورة. المثال سمها. طيب. وأيضا إذا فصلت بينهما الفاء العين واللام. يعني كان الفاء العين واللام المقرون بزيادة حرفان. المثال انظروا إلى الوزن أفعل. هناك زيادة ألف، زيادة همزة بفتح همزة وأيضا ألف مكسورة بعد لام. فهذا المقصود. فالمثال من أفعل يعني أجفل. ثم على وزن افعل بكسرها الحمزة. فالمثال إيجلا وهكذا. طيب. على حسن البيان من أخينا فتح المعارف وسيستمر البيان من أخينا محمد Johan Raihan al-waqt iyahu. Syukron ala ukhtina Safitri Purwanitias. Sa'astamiru anil bahsi yakni minas sulasil mazid fihi harfani. Saya akan melanjutkan mengenai sulasi mazid 2 huruf. Yakni amsilatu ijtima'i ziyadataini. Contoh-contoh mengenai kumpulnya 2 huruf zaidah. Bahwa telah kita ketahui sebelumnya yang telah dijelaskan oleh akhina Fathul Ma'arif bahwasanya sulasi mazid yang ditambahi dengan 2 huruf itu ada kalanya dipisah dan ada kalanya berkumpul 2 huruf ziyadah tersebut. Al-an sa'ubayyinu lakum an amsilatis istima'i ziyadataini. Contoh-contoh mengenai huruf zaidah yang dikumpulkan. Al-awwal idajtama'a qoblal fa'i. Ketika 2 huruf zaidah berkumpul sebelum huruf fa isim. Jadi pada contoh ini hanya ada 1 wazan yakni infa'lun, di mana 2 huruf ziyadahnya pada sebelum fa isimnya yakni hamzah dan nun. Maka nahwu infahlun. Tsumma wa idajtama'a ba'dal fa. Tsumma idajtama'a ba'dal fa yakni ketika 2 huruf zaidah berkumpul setelah fa isim. Yakni al-awwal fawa'ilu. Pada lafaz fawa'ilu huna harfani az-ziyadataini ba'dal fa, taqa'u ba'dal fa, yakni jatuh setelah fa isim. Seperti contoh hawa itu. Nah, summa
Summa fuwa'ilu nahu suwa'iqu. Yusawi bilafdi fawa'ilu yakni ba'dal fa tajidu harfani azziyadatani yakni wawu wa alif. Summa faya'ilu nahu soyaqilu. Summa fana'ilu nahu khonasifu. Al-amsilah at-taliyah fa'au'alu nahu godaudanu. Fahadihil amsilah yakni harfuz ziyadataini yakni ain wa wawu. Nah, summa al-amsilah at-taliyah fa'ai'alu nahu khofaifadu. Summa fa'an'alu nahu aqanqalu. Summa al-amsilah at-taliyah fa'ailu nahu salalimu. Summa al-amsilah at-taliyah fu'al'alu nahu durahrahu. Summa fa'ala'alun nahu somahamahun. Summa al-amsilah at-taliyah yakni fu'ul'ulun nahu kuzubzubun. Summa al-amsilah al-akhirah yakni fi'il'ilun nahu izilzilun. Yumkin hawil al-an jim idajtama'ta ba'dal aini, ketika kedua huruf zaidah berkumpul setelah ain isim. Al-amsilah al-ula fu'walun nahwu uswadun, di mana kedua huruf zaidah jatuh setelah ain isim yakni wawu dan alif. Fu'walun. Summa al-amsilah taliyah fi'walun nahwu iswadun. Summa fa'alun nahwu hammaratun. Summa al-amsilah taliyah yalun. Summa al-amsilah taliyah fi'yaulun nahwu idyaulun. Summa fi'nalun nahwu firnasun. Summa fa'anilu nahwu furanisu. Summa fa'awilu nahwu jadawilu. Summa al-amsilah taliyah fa'ayilu nahwu asayiru. Summa fa'ailu nahwu rosailu. Summa al-amsilah taliyah fu'ailu nahwu khuraidu. Summa fu'ulailun nahwu hubulailun. Summa fu'amilu nahwu dulamisu. Summa al-amsilah taliyah fa'anlalun nahwu adun jajun. Summa fa'alilun nahwu qaradidun. Summa fa'ailalun nahwu hafailalun. Summa fa'aulalun nahwu habaunanun. Summa al-amsilah taliyah fi'wallun nahwu iswallun. Summa fu'lalun nahwu fustonun. Summa al-amsilah taliyah fi'lalun nahwu jilbabun. Summa fi'lilun nahwu sindilun nahwu sindidun. Summa al-amsilah taliyah fu'lulun nahwu buhlulun. Summa fa'alulun nahwu ba'kukun. Summa fa'alilun nahwu hamasisun. Summa fa'ayyalun nahwu habayyajun. Summa al-amsilah al-akhirah yakni fa'awwalun nahwu karawasun. Summa hawil yumkin dal idza jama'ta ba'dal lam, yakni ketika kedua
dua huruf zaidah berkumpul setelah contoh yang pertama fa, di mana kedua huruf lam isim. Nah, lalu dalam sila taliyah fu'la'u, kuba'u, tsumma fi'la'u nahwu ilya'u, tsumma fu'ala'u nahwu nufasa'u, tsumma fa'ala'u nahwu qorama'u, tsumma fi'ala'u nahwu khiyala'u, tsumma al-amsilat taliyah fa'lanun nahwu adsyanun, di mana huruf zaidah di sini adalah alif dan nun. Alif dan nun yang jatuh setelah lam isim. Tsumma fu'lanun nahwu usmanun, tsumma fi'lanun nahwu sirhanun, tsumma fa'alanun nahwu karwanun, tsumma al-amsilat taliyah fa'ilanun nahwu qatiranun, tsumma fa'ulanun nahwu sabu'anun, tsumma fu'ulanun nahwu sulutanun, tsumma fa'alna nahwu arafna. Di mana huruf zaidah di sini yakni nun dan alif bengkong, alif layyinah. Kemudian alam silataliyah fi'alna nahwu iradna, summa fa'alutun nahwu ragabubun, summa fa'lutun nahwu khalbutun, summa fi'litun nahwu rifzitun, summa al-amsilah at-taliyah fi'linun nahwu gislinun, summa fu'alniyatun nahwu bulahniyatun, summa al-amsilah al-akhirah yakni fa'aluwatun nahwu jabaruwatun. Kholas. Mungkin saya kembalikan kepada Akhtina Saputri. Tayyib, syukron ala husni bayanik. Al-anhtu ila al-maudu as-sulasi majid fihi salah satu ahruf allati satakumu bi bayaniha uhtuna Rafidah Zahra. Fal tatafadol ilaiha mashkur. Tayyib, sa'asyarakum an sulasi mazid fihi salah satu ahruf. Kita lihat. Alif, idza iftaraqat hadhihi ziyadah kana thulathi ala wasni. Yang pertama ini apabila zaidahnya terpisah. Ala wazan if'ali. Harfu zaidahnya hamzah kasrah qabla fa'il fi'al wa ya ba'da ainul fi'al wa alif maksurah ba'da lam fi'al nahwa hijiri thumma tafa'il wa hadza idza kana fi ziyadah ta qabla fa'il fi'al wa alif qabla ainul fi'al ya ba'da ainul fi'al wa ya qabla lam fi'al hadza nahwa tamathil thumma fa'il hadza idza kana harfu ziyadah ya qabla fa'il fi'al wa alif qabla ainul fi'al wa ya qabla lam fi'al. Misal yurabi thumma ala wasni mafa'il hadza harfu ziyadah mim qabla fa'il fi'al wa lam qabla ainul fi'al wa ya qabla lam fi'al. Misal mafatihu thumma hadza ala wasni afta'ilu hadza az-ziyadah hamzah qabla fa'il fi'al wa ta qabla ainul fi'al wa ya qabla lam fi'al. Misal asalibu thumma ala wasni fa'ula hadza bi ziyadati alif qabla alif ba'da fa'il fi'al wa waw ba'da ainul fi'al wa
wa alif maksurah ba'da ya'u fi'al misal badula summa ala wasni fi'ala hadza bi ziyadati harfu ain ba'da fa'il fi'al hadza bi ziyadati ya ba'da ain fi'al wa alif maksura ba'da lam fi'al misal hijira summa ala wasni fu'ala amithal khudara summa ala wasni fu'aila amithal muqaira summa ala wazni maf'ila amithal mar'izza summa ala wazni maf'ala amithal maqwara summa ala wazni mif'ala amithal mir'azza summa ala wazni yaf'ala amithal yahyara summa ala wazni tif'al amithal ihmala kalihi. Slide selanjutnya. Idza ijtama az-ziyadah ba'da fa kana ala wazni lamba ini apabila berkumpul harfu ziyadah ba'da fa'ul fi'al ala wazni fa'la'alla amsal sabzabadzaba summa jim idza ijtama az-ziyadah ba'da ain kana tsulasi ala wazni yang jim ini apabila harfu ziyadahnya berkumpul setelah ainul fi'al ala wasni fa'awilu harfu ziyadahnya harfu ziyadahnya alif waw walam ba'da ainul fi'al amithal qarawihu summa ala wasni fa'ilu hadza bi ziyadati alif wa ya ba'da ainul fi'al amithal qarayisu summa ala wazni fa'alilu amithal fasafitu summa ala wazni fi'inlalu amithal firindadu. Selanjutnya dal idza ijtama'at az-ziyadah ba'da lam kana tsulasi ala wazni dan dal ini apabila harfu ziyadah berkumpul setelah lam fi'al ala wazni fu'luwan hadza bi ziyadati waw alif wa nun ba'da lam fi'al misal unfuwan summa ala wazni fi'lulan hadza ijtama'a harfu lam wa nun ba'da lam fi'al amithal turjuman summa ala wazni fi'liyan amithal soliyan summa ala wazni fu'alaya amithal burahaya summa ala wazni fa'laya amithal barafdaya summa ala wazni fi'liya amithal kibroya summa ala wazni fu'luna amithal ruhuna. Step selanjutnya idza ijtama'a ithnani min hurufi ziyadah yakunu ala wazni yang ini apabila berkumpulnya dua huruf tambahan maka waznnya adalah if'ilan. Hadza ijtama'a harfu ziyadah alif wa kadzalika nun ba'da lam fi'al amithal ishiman summa ala wazni uf'ulan amithal uf'uwan ala wazni uf'alan amithal
arwanan. Summa ala wasni taf'ala amisal tarkaddo. Summa ala wasni af'ula arba'a. Summa ala wasni fun'ula amisal funfusa. Summa ala wasni fun'ala amisal funfasa. Summa ala wasni fa'ila amisal qos'i'a. Summa ala wasni fa'ala amisal fa'ala salasa. Summa ala wasni fi'ala amisal sosok. Summa ala wasni fa'lula amisal fauduro. Summa ala wasni fa'ala amisal hausala. Summa ala wasni muf'ila amisal mur'iza. Summa ala wasni fu'ula amisal usyura. Summa ala wasni fa'ula amisal baruka. Summa ala wasni fa'ila amisal qarisa. Summa ala wasni fu'ulan amisal kumaron. Summa ala wasni fu'alan amisal gumadan. Summa ala wasni fi'alan amisal irfana. Summa ala wasni fa'ilan amisal ta'fana. Summa ala wasni fi'li'al amisal sirtorot. Naon entah itu Guna bayani. Syukran. Naam entah itu Guna bayani. Tayyib, syukron ala husni bayanik. Min uhtina Rafida Zahra fa yastamirul bayan ila akhina muftiyafi fa yatafaddal ilaihi mashkuran. Cek. Baik, syukron alal waqt. Bismillahirrahmanirrahim. Mubasyarah wal an nabahas an abniyatu rubai al-mazid. Awalan ar-rubai al-mazid fihi harf wahid. Yani kana min rubai al-mazid, yani salah satu mazidah fihi al-huruf imma ziyadah bi harfin wahidin au imma ziyadah bi harfani au imma ziyadah bi salasati ahrufin. Wal an az-ziyadah bi harfin wahidin tulhaqu az-ziyadah ar-rubai ma qad takunu hadhihi ziyadah harfan wahidan yakunu alal auzan al-atiyah, yani ala auzani ala al-waznu al-awwal, yani mufa'lilun. Misal mudahrijun wa huwa ismun fa'il minar rubai al-mujarrad. Wal wasnu asani yani mufa'lalu. Al-misal mudahraju wa huwa ismu maf'ul min rubai al-mujarrad. Waqad tulhiqu az-ziyada ar-rubai fatakunu ba'dal fa wa ba'dal ain wa
wa ba'da lam, wa ba'da lam al-ula, wa ba'da lam al-akhirah. Wa ba'dahu yakni ilhaqan bi ziyadati huruf ar-rubai, amma ziyadah ba'dal fa au ziyadah ba'dal ain au kadalika ziyadah ba'da alam amma alamul awal au alamul al-akhirah. Kharadunu fala ba'sa in mufti. Afwan Ustaz. La Afwan ba'sa. Ustaz ya. Tutup ya. Astamir. Lakin la ba'sa asri ila nihayati syasah. Ayo Ustaz ya. Fal awal idza lahiqat az-ziyadah ba'dal fa. Yani az-ziyadah ba'dal fa'ul fi'li yakunu ruba'il mazid ala wasni fun'alun. Misaluhu kun fakhrun. Wasani ala wasni fan alulun. Misaluhu kan habulun. Wasalis fau alilun. Ala misaluhu daudamisun. Watali ala wasni fu'alun. Misaluhu summakhrun. Wal akhir yani ala wasni fi'alun. Misaluhu illakdun. Cuma wal ba yakni idza lahiqat az-ziyadah ba'dal ain. Fal awal huna ziyadah ba'dal fa wal an ziyadah ba'dal ainul fi'li. Yakunu rubai al-mazid ala wasni fu'alil. Misaluhu jukharib. Wa summa ala wasni fa'alil. Misaluhu habbarij. Summa ala wasni fa'ailal. Misaluhu samaida. Summa ala wasni fa'aulal. Misaluhu faddaukas. Summa ala wasni fa'anlul. Misaluhu qarranful. Summa ala wasni fa'anlal. Misaluhu jahanfal. Summa ala wasni fa'allal. Misaluhu ad-dabbas. Summa ala wasni fu'ullul. Misaluhu as-su'rur. Summa ala wasni fi'lil. Misaluhu kingdil. Summa ala wasni fu'lail. Misaluhu hurnaik. Summa ala wasni fu'lul. Misaluhu zunbur. Summa ala wasni fi'laulun. Misaluhu firdausun. Summa ala wasni fi'lul. Misaluhu filtus. Summa ala wasni fa'alul. Misaluhu qarrabus. Summa ala wasni fa'alwul. Misaluhu kan
nahwur. Suma ala wasni fu'lal. Misalu kurtos. Suma ala wasni fa'lal. Misalu sol. Suma ala wasni fi'lal. Misalu kiptor. Wal'an ida lahikot aziyada ba'dal lam yakunu rubai mazid ala wasni at-tali. Yani ala wasni fa'alla ziyadah al-harfu ba'dal lam, yani alif maksurah. Ala wasni fa'alla misaluhu habbarka. Suma ala wasni fi'alla misaluhu sibtorro. Suma ala wasni fi'lula. Misalu jihjuba. Suma ala wasni fi'lila. Misaluhu hirbida. Suma ala wasni fi'lala. Misaluhu hindaba. Suma ala wasni fu'aliya. Misaluhu sullajfiyah. Suma ala wasni fu'alu ala al-misal kum haddu. Suma asani au thaniyan ar-rubai al-mazid fihi harfani. Wal wasnu yakni fa'aulala. Misalu habbaukaro. Suma ala wasni faya'lul. Misalu ayazmus. Suma ala wasni fan'alil. Misalu manjaniq. Suma ala wasni fa'alil. Misalu qonadil. Suma ala wasni fu'alil. Misalu kunnabil. Suma ala wasni fu'alila. Misalu jukhodiba. Suma ala wasni fi'inlal. Misalu nibar. Suma ala wasni fi'ilal. Misaluhu at-tirmah. Suma ala wasni fa'anlil. Misaluhu zamansir. Suma ala wasni fa'lawil. Misaluhu kondawil. Ala wasni fa'alut. Misaluhu angkabut. Suma ala wasni fa'lalul. Misalu manjanun. Suma ala wasni fa'lalan. Misalu za'faron. Suma ala wasni fu'lulan. Misalu uqruban.
Suma ala wazni fi'lilan misaluhu hingdiman. Suma ala wazni fa'lala misaluhu barnasa. Suma ala wazni fu'lula misaluhu korfuso. Suma ala wazni fi'lila misaluhu tirmisa. Suma ala wazni fi'lala misalu hingdaba. Suma ala wazni fu'alil misalu fu'alil kusyariroh. Enggak tahu nyambung. Wal'an salisan ar-rubai al-mazid fihi salasati ahrufin. Ala wazni fu'ailulan, yani ziyadah bi harfil ya wal alif wan nun fil akhir. Misaluhu urroikuson. Suma ala wazni fa'ulalan bisiyadati waw wal alif wan nun salah satu ahrufin. Misaluhu abbu saron wal akhir ala wazni fa'lala. Misaluhu barnasa. Kelas. Al-an nanti ila al-bahas at-taliyah. Tayyib, syukron ala husni bayani. Awal anahtu ilal maudu ba'dahu, yakni al maudu al akhir alladzi sayulkihi ahuna. Syukran ala bayani wal anatu ila maudu al akhir alladzi sayulki anguna Muhammad Johan Raihan falyatafaddal mashkuran. Tayyib, sa'astamiru 'anil bahsi, yakni salisan. Mungkin sa'uhawil ya mungkin slide. Salisan ar-ruba'iyyu al-mazidu fihi salah satu ahruf, yakni di mana isim rubai mazid yang ditambahi 3 huruf zaidah. Qad talhaqu ar-ruba'iyyu thalathata ahrufin min hurufiz ziyadati. Terkadang ada isim rubai yang bertemu dengan 3 huruf zaidah. Sab'atu ahrufin, di mana ketika ditambah dengan 3 huruf zaidah maka jumlahnya akan menjadi 7 huruf. Al-amsilah al-awwal al-auzan al-ula yakni fu'ailulan nahwu uraikuson. Summa al-amsilah at-taliyah yakni fa'ulalan nahwu abusaron. Summa al-amsilah at-taliyah yakni fa'lalau nahwu bernasa'u. Summa al-amsilah al-akhirah yakni
fu'alala'u. Nahwu jukhadaba'u. Hawil slide. Al-mabahas al-akhir yakni abniyatul khumasi al-mazid. Wa amal khumasiyu fala talhiqu illa ziyadatan wahidatan wa yakunu biha ala sittatu ahrufin. Di mana untuk pembahasan yang akhir yakni pembahasan mengenai isim khumasi mazid. Untuk isim khumasi mazid ini hanya diperbolehkan ditambah dengan satu huruf zaidah saja. Dan nanti hurufnya akan menjadi 6 huruf. Kalimatnya akan menjadi 6 huruf. Nah, wa amsatuhu al-awwal fa'lalilun nahwu khandarisun. Al-amsilah ad-daliyah yakni fa'lalulun nahwu yasta'urun. Tsumma al-amsilah ad-daliyah fi'lalulun nahwu qirdabusun. Tsumma fa'allala nahwu tab'sara. Tsumma al-amsilah al-akhirah yakni fu'allilun nahwu khuza'i nahwu khuza'abilun. Intah itu mungkin moderator. Tayyib. Ya jamaah intahina minal bayan min firqati asaniyah. Nashkurukum ala husni ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mabruk muqaddam ala bayani hadhihi al-mawadi' min al-awzan lil asma' fil lughah al-arabiyyah al-katsira al-mutanawwi'ah wa musaddi'ah. Lumayan bikin pening ya. Lahza. Innal batariyah dha'ifah. Khair. Maratan saniyah ukarrir bima yata'allaq min al-mawdu' ihtamu jayidan annana fi hadha semester fi hadha term nuridu an na'rifa wa nuhallila fima yata'allaq bi tasrifil asma' fil lughah al-arabiyyah. Mungkin lil firqah an taqif bi asyasah. Taqif asyasah. Oke, taqif asyasah ditutup dulu PowerPoint-nya. Naam. Annal isma kama na'rif fi lughah al-arabiyyah wa huwa kalimatun tadullu ala makna imma sifatan au makanan au zamanan au masdaran au ghairiha allati la tata'allaq bi az-zaman. Nah, berarti semua yang tidak terikat oleh waktu fahiya al-ism. Berarti kan banyak banget, luas banget ya. Luas banget. Kalau fiil lebih dibatasi. Al-madi, al-mudhari, wal amr. Au al-mudhari biharfi nahyin. Au al-mudhari bi ziyadati sin li makna saufa. Dah, intahaina. Nah, hanya banyaknya di pembagian atau penjenisan dhamirnya. Dan beberapa fiil-fiil yang
tidak sahih. Itu pembahasan pada fi'il. Wa amal ism, adapun isim, yadummu ala mabahis atau taksimat katsirah. Adapun isim itu pengkajiannya itu lebih luas. Tab'an nahnu la nabahas anil harf, ya. Al-harf la yadullu ala makna illa bi ziyadati fi'lin au bi ta'alluqihi bi ismin. Kalau huruf beda lagi tentunya penjelasannya. Al-ism, ya, kita masih pada pembagian isim. Taqsimul ismi kama na'rif, ya, min nahiyati ta'rifihi au nakiratihi, ya, ismul ma'rifah atau ismu nakirah. Berarti pembagian pertama al-qismul awal. Al-qismu tsani min nahiyatil adad, mufrad, musanna atau jama'. Membahas mufrad, musanna, jama' itu bab tersendiri yang lumayan besar. Nakirah ma'rifat juga karena ma'rifat punya pembagiannya. Al-qismu ats-tsalis min nahiyati tadzkirihi wa ta'nisihi, alamatu mudzakkar wa alamatu at-ta'nis, ya. Ada juga yang lafzul mudzakkar di makna muannas, lafzul muannas di makna mudzakkar. Itu pembagian tersendiri. Berarti min nahiyatil adad, min nahiyatit ta'rif, summa min nahiyatit tadzkir wa ta'nis. Sudah 3. Ar-rabi, al-ism tanqasimu min nahiyati akhir harakatihi. Ketika dibaca, ini kajian nahwu, mabni au mu'rab. Ya, apakah isim ini nanti dibacanya mabni ataukah dia bisa mu'rab, berubah-ubah sesuai dengan mauqi'ul jumlahnya. Nah, berarti pembagian keempat min nahiyatil mabni wal mu'rab. Summa al-khamis min nahiyati tanwin fil akhir au la yaqbal at-tanwin. Bimakna yanqasimul ism ila munsharif wa ghairu munsharif. Itu juga bab yang besar tersendiri. Jadi satu kata dalam bahasa Arab dilihat dari 5 versi tadi saja sudah butuh juhud tersendiri. Ya, mujarrad. Kemudian yang terakhir min nahiyati sun'ihi, pembentukannya. Hal mujarrad au mazid. Apakah dia isim yang asli huruf-hurufnya, ya, fa, ain, lamnya asli semua, au najidu al-huruf al-mazidah, atau ternyata ada huruf mazid, huruf tambahan. Berarti minimal ketika kita melihat satu isim dalam bahasa Arab bisa dianalisis dari 6 bentuk atau 6 jenis, ya, tadi ya pembagian, ya, atau 6 bagian. Imma nakirah ma'rifatnya, mufrad, musanna. Nah, itu semuanya punya bab-bab tersendiri. Wah, bil amsi nabhas an tajridi wa mazidi wa tajridihi faqat. Kemarin baru fokus di mujarradnya, ya. Idzan al-yaum fi mazidihi, pada isim yang mazid, ya. Qabla an nukmila au nukarrira bi amsilati auzan li al-asma al-mazidah, ma syu'urukum ba'da qiraatikum au ba'da simaikum al-muhadarah min firqati tsaniyah fil auzan al-katsirah al-mutanawwi'ah. Ma syu'urukum, gimana responnya? Lumayan keren loh kalian. Minasa'ah wahidah la sa'asaniyah wa rubu', di mana 1 jam 1/4, ya. Baru membaca auzannya saja. Masya Allah, Ustazah. Oke. Kalau fi'il digunakan untuk mentasrif kalimat fa'ala, yaf'ulu, uf'ul, ya. Kalau dalam isim nanti kegunaannya untuk apa? Ya, kegunaannya untuk mengetahui
apakah kata ini bentuknya kiasi sesuai dengan wazannya atau dia simai atau tidak dua-duanya. Kalau dia tidak ikut kiasi, dia tidak ikut simai, berarti dia syadz, ya, syadz. Artinya dia bukan kategori kalimat al-arabiyah. Itu saja. Ya, jadi kalau menemukan kosakata baru tidak ada wazannya atau dalam simai dalam masyarakat Arabnya tidak ada, ya berarti tidak bisa dikatakan itu adalah kosakata bahasa Arab. Kalau lahjat gimana? Nah, kalau lahjat mungkin syadnya itu dari lahjat atau minal lughah al-ajnabiyah, ya. Apa dari bahasa Persia, Furs, atau minal lughah al-ifriqiyah, atau minal lughah al-urubiyah, ya, bahasa-bahasa Eropa. Yaitu kalaupun mau takrib masuk dalam bahasa Arab pun biasanya tetap dikaitkan dengan kaidahnya, ya, imma yang kiasi ataupun yang simai. Contoh, ini keluar yang kiasi yang tadi, yang simai, irasional, ya. Nah, biasanya menggunakan la akla, ya. Itu pun ada wazannya, ya. Irasional, la aklanah, atau ya la artinya tidak, aklanah itu sesuai dengan konsep cara pikir manusia. Itu contoh, dan seperti itu pun tetap ada kaidahnya. Jadi tidak bisa memasukkan kata bahasa Arab di luar dari kaidah yang disepakati oleh ulama Arab. Nah, mungkin pertanyaannya adalah lebih dulu mana masyarakat Arab katanya dulu ada al-amsilah minal lughat al-arabiyyah al-mufradat awil auzan, atau wazannya dulu ada, ya. Wazannya yang dulu ada, ya, kemudian contoh-contohnya, atau contohnya dulu baru kemudian dibuat aturan atau kaidah wazannya. Nah, ini pertanyaan mudah, ini supaya ada yang menjawab saja. Ibnu Mirwan, Ibnu Mirwan, hal ma'ana? Ibnu Mirwan, hal anta ma'ana? Oke. Komarudin. Ma ra'yuka? Al-kalimat aqdam minal auzan awil auzan awal min al-kalimat fil lughah al-arabiyyah. Ama indana al-kalimatu aqdam minal auzan li'anna al-auzan al-asma gunayani mada tungqalu min syakli al-kalimat mithlu kalimat mada misbahun fa tushiru waznuhu ila mif'al. Oke, syukran. Ahsantum, al-ijabah sahihah. Tab'an annal kalimat aqdam minal auzan. Limadha kama nara anna al-lughah qabla, ya, la siyama anna syarfa, ya, yubahas ba'da nihayati bahsinnya belakangan setelah selesai nahwu. Berarti kan memang secara kalimat sudah ada, baru kemudian oleh para pemerhati bahasa, oleh ilmuwan bahasa pada masa perintisan syaraf, dari kata bahasa Arab yang sangat banyak tersebut digolongkan atau dikategorikan menjadi bagian-bagian kaidah, ya. Ada kata yang seperti ini, oh ternyata banyak kata seperti ini, kemudian
gunakan mikyasnya atau mizannya dengan kata fa'ala. Sebagaimana dalam fi'il juga menggunakan mikyasnya yaitu fa'ala, bukan pada contohnya. Semua dakhola, ala wazni dakhola enggak, tapi ala wazni fa'ala. Dalam isim juga sama. Yang digunakan mikyas atau mizan itu tetap saja. Ilmuwan itu menggunakan kata fa'ala, emang nggak ada kata lain gitu, alanya gitu. Boleh ditelusuri asbabul wurud, fa, ain, lam dijadikan mizan, baik fiilnya ataupun isimnya. Ya. Asbabul wurudnya gimana? Ya, pasti semuanya kan punya asbabul wurud ya. Apakah karena kata fa'ala itu dilihat dari sisi mudahnya, atau karena memang mengikuti madhab Kufah bahwasanya fiil itu asal kata adalah fiil madi, yang mana yang menjadi tolak ukur adalah kata fa'ala yang artinya mengerjakan. Jadi secara makna fa'ala itu kerja, mengerjakan, sehingga cocok sebagai wazan dalam fiil. Kemudian kelaziman ini diduplikat pada tasriful asma. Ya, kelaziman ini kemudian karena sudah menjadi biasa ya, sudah difahami, sudah diterima, cara mengukurnya atau mizannya adalah fa'ala. Gitu. Hatta fi ilmi al-arud wal qawafi, ya. Fa'ulun, fa'ulatun, maf'ulun itu tetap masih menggunakan 3 huruf dasar fa, ain, lam. Ya, nanti kalau belajar bahar, macam-macam bahar itu yang dijadikan kaidah stylenya itu ya tetap fa, ain, lam. Ada fa'ulun, fa'ulun atau fu'ulatun atau lainnya, ya. Kenapa dia yang menjadi viral di kalangan cendekiawan asbabul wurudnya secara lagi atau dijadikan kajian? Kok iya ya, kenapa gitu? Kalau di masyarakat Indonesia tentunya kita sudah diajarkan al-amsil at-tasrifiyah dan itu sudah meresap menjadi doktrin. Nggak bisa kita nggak mengatakan fa, fi'il, ain, fi'il, lam, fi'il, nggak bisa. Hampir ma'ahid asriyah la siyama salafiyah ya tabda bidirasati syarfi min al-amsilah at-tasrifiyah. Otomatis doktrin fa, fi'il, ain, fi'il, lam, fi'il itu menjadi doktrin yang susah untuk dirubah. Apakah tidak ada konsep lain? Ada ya. Biasanya di masyarakat Arab tidak ada juga yang tidak menggunakan fa'ala ya, tapi tetap menggunakannya wazan dakhala untuk mewakili fa'ala yaf'ulu, dakhala yadkhulu. Berarti wazannya dakhala. Kemudian wazannya fataha itu mewakili tasrif fa'ala yaf'alu, berarti wazannya fataha yaftahu. Jadi yang dipakai bukan fa'ala yaf'alunya, tapi wazannya apa? Wazan fataha yaftahu. Itu di masyarakat Arab ada. Tapi pembelajaran kita di Indonesia doktrinnya sudah mendarah daging fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Nggak bisa wazan apa? Fataha yaftahu, nggak diterima. Ya, sudah terdoktrin. Itu. Khair. Jadi tadi 1 jam seperempat ya nasma min qiraati al-auzan minas sulasi bi harfin wahidin faini au rubai bi harfin wahidin. Masalan
biziyadati harfin wahidin, tambahannya sebelum tasriful asma. Berarti mereka lebih sungguh-sungguh lagi dalam belajar, lebih tekun lagi. Dan yang baru kita baca min silatin wahidatin faqat, baru satu contoh ya. Dan itu pun saya jamin tidak semua contoh-contoh tadi sudah dipahami maknanya. Ya, sengaja penulis memberikan contoh yang tidak familiar, ya, tidak familiar. Boleh jadi dalam pembacaan masyarakat Arab kata tersebut sering terjadi ikhtilaf pengucapan sehingga tidak tahu mana wazan yang sahihnya, ya. Karena ada ikhtilaf maka yang seperti ini dijadikan contoh. Ya. Atau tadi ditemukan kosakata yang gharib jiddan menurut kita ya, kan natik ghairul Arab, gharib jiddan. Kenapa? Artinya penulis ingin menyampaikan kosakata itu ada, kaidahnya ada, contoh lainnya banyak, namun banyak digunakan pada masyarakat Arab dahulu, tapi kekinian tidak banyak digunakan. Artinya hanya banyak menggunakan kosakata yang lumrah saja, yang umum saja, tapi yang agak detil itu sudah banyak ditinggalkan. Contoh kosakata yang dulu banyak digunakan itu dalam syair-syair, banyak kosakata yang Arab fusah asli, tapi bagi orang Arab sendiri hari ini artinya Pak, ini mah bahasanya badawi banget ya, terlalu original. Nah, sama dalam bahasa Indonesia kita. Ada dalam kamus bahasa Indonesia kosakata yang memang lumrah diucapkan di masa tahun 50-an, tapi tahun 2000-an itu menjadi asing, menjadi aneh, seolah itu kosakata pada artinya memang ada pergeseran penggunaan kosakata di bahasa manapun. Khosatan fil lugha al-arabiyah. Kenapa bahasa Arab berpotensi memiliki banyak kosakata yang tidak digunakan? Karena kekayaan kosakata bahasa Arab itu min a'zami adadi al-mufradat fi al-lughat fil alam, yang memiliki kosakata terbanyak di antara bahasa-bahasa dimanapun, ya. Kenapa? Dicek dari kata kerjanya, dia bisa berubah menjadi satu kata kerja fi'il madi dirubah menjadi 14 sesuai dhamir yang ada 14, fi'il mudhari'nya, kemudian fi'il amrnya, fi'il nahinya, ya. Isim, satu isim bisa jadi tidak memiliki satu wazan saja, tapi berpotensi beberapa wazan, ya, berpotensi. Contoh dalam jamak, ya, jamaknya talibun, kita tidak satu, ya, bukan satu wazan, bukan satu tulabun, tapi bisa menjadi tolabatun, tulabun, tolabatun, talibuna. Ada lagi? Tawalib. Tulabun. Tulabun, ya, talibun menjadi tulabun, tolabatun, talibuna, tawalibu. Nah, kita mengenal tawalib, ya, tawalib. Ada lagi, artinya bisa jadi satu isim dalam Arab itu tidak hanya satu saja memiliki wazan, bisa lebih. Berarti kan memang kekayaan kosakata dalam bahasa Arab tidak diragukan lagi. Min a'zami al-mufradat fil alam. Ya, falidalika, ya, naqulu anna lughah al-arabiyyah tu'athir ila lughat fil alam akthar min lughatin ukhra. Bahwasanya bahasa Arab itu
paling banyak mempengaruhi bahasa-bahasa di dunia dibanding bahasa lainnya. Paling banyak memberikan kontribusi. Ya. Kenapa? Karena memang secara kosakata memiliki banyak. Dan fathul Islam fi buldan fil alam, ya, tusyajji' ila intisyaril lughah al-arabiyyah fi syattal makan, ya. Wa hadhihi lughah al-arabiyyah tadkhul wa tu'assir ila lughat fi al-wilayat al-jadidah al-maftuhah. Ya, ketika masa Fathul Islam atau bahasa modernnya namanya ekspansi negara Arab ke bangsa-bangsa lainnya, tapi tentunya ini bukan terminologi umat Muslim, karena bagi umat Muslim kita tidak melakukan ekspansi. Anak buldan, ya, Istiqlal. Fathu ini kan membuka, ya, tapi lebih kepada memerdekakan karena pada masa dahulu, ya, bangsa Eropa sekalipun dalam kegelapan, ya, dalam kegelapan, au min majalin ukhra, ya, au min majal al-ijtimai, ketika perbudakan di Eropa itu akan para budak, ya. Islam hadir untuk menyamakan ekspansi, apalagi menjajah, namun memerdekakan bangsa-bangsa lainnya ala tahta rayatit tauhid, tentunya di bawah dakwah tauhid, ya. Kita tidak menerima konsep ekspansi itu, tapi fathu, ya, biar tidak keliru. Bihadhihi tariqah tantashiru al-lughah al-arabiyyah fil alam, ya. Dan bukan bangsa Eropa saja yang menerima bahasa Arab menjadi serapan-serapan bahasanya bangsa Eropa, hatta Asyawiyun, ya, bangsa Asia, khasatan fi Malayu, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Fatani, dan wilayah Muslim lainnya itu menyerap bahasa Arab sangat banyak. Bahasa Arab di Indonesia tidak diragukan, sangat banyak digunakan. Ya. Berapa jumlahnya, saya lupa penelitiannya. Yang pasti memang sangat banyak dibanding bahasa lain, dibanding bahasa Sanskerta, bahasa Latin atau bahasa lainnya. Bahasa Arab masih memiliki kontribusi terbesar. Dan dikatakan al-lughah al-arabiyyah al-lughah al-asasiyah atau al-lughah al-mabda'iyah lil insan, termasuk bahasa yang awal yang dimiliki manusia. Kita buktikan secara sejarah pun tetap bahasa Arab valid, memiliki perjalanan sejarah dari masa yang sangat jauh, ya, bahkan lebih tua dari bahasa Nasrani atau bahasa Ibrani dan semisalnya, ya. Bahasa Arab bisa dikatakan setara dengan bahasa Ibrani atau bahasa Sanskerta atau bahasa Afrika lainnya, rumpunnya sama, tapi nyatanya bahasa-bahasa lain yang sezaman dengan bahasa Arab itu sudah banyak yang pupus, namun bahasa Arab hingga ini masih ada, ya. Tapi menjadi tugas kita, ya, untuk melestarikan sarwah al-mufradat al-arabiyah, ya, keluasan bahasa Arab ini yang tadi kita dengarkan, al-auzan fil asma itu sudah lumayan banyak dan perlu diulang berkali-kali supaya benar-benar tahu apa saja wazannya dan contoh-contohnya. Nah, ya, itu muqaddimah, baru muqaddimah sudah mau habis. Karena tadi Ustazah udah bilang untuk menyiapkan kamus, kita coba, ya, cek. Kita
Nah, oh, Ustazah belum bisa share screen ya. Oke. Caranya boleh kasih Ustazah share screen atau langsung pada contoh kosakata yang sulit. Oke, dengan mu'jam, bimu'jamikum, coba Ustazah punya kata di muqarrar itu uhamiru ala wazni ufa'ilu. Jadi dia adalah sulasi fa'ala, ya, ada tambahan alif di depan fa'ilu, fa-nya kemudian alif, jadi ada 2 alif di antara yang mengapit fa, ufa'ilu, contohnya udabiru, berarti asalnya dabaro. Udabiru bukan fi'il, tapi dia isim. Ya. Apa artinya udabiru? Alif, dal, alif, ba, ro. Minal marja fi safhah samaniyata asyar. Kalau di buku referensi halaman 18. Udabiru. Yang lainnya silahkan mencari uhamiru. Alif, ha, alif, mim, ro. Nah, 2 kata saja kita latihan menganalisis. Nah, ini termasuk kata yang jarang kita dengar. Mungkin sepintas seperti fi'il. Fi'il mudhari, fa'ala, yufa'ilu, udabiru, dabaro, yudabiru. Ternyata ini bukan fi'il dari kata dabaro atau dabaro, tapi ini isim ala wazni ufa'ilu. Apa artinya? Tafadhal bi al-ijabah. Amiru ismu maudi'in. Maudi'. Ismu maudi. Oke. Uhamiru ismu maudi. Oke, betul. Udabiru boleh menggunakan Google Translate untuk lil al-muqaranah. Di translate mah ada ver. Apa? Udabir? Pengukuran. Apakah itu maknanya fi'il? Laisa. Kayaknya iya Ustaz. Bukan ya? Apa? Pengukuran masdar apa ya? Tadi kan uhamiru, itu kan seperti hamaro yuhamiru. Ya, seperti fi'il, tapi ternyata bukan, dia adalah isim, yaitu ismul mauqi au ismul maudi, nama tempat. Tempat di mana? Wa ismul makan au ismu qaryah fi al-jazirah al-arabiyah as-su'udiyah. Ternyata ada dilacak di daerah Saudi. Kalau udabir apa? Udabir. Teruskan hubungan keluarganya. Oh, hubungan keluarga ya. Memutuskan hubungan keluarga. Jadi dia bukan fi'il dalam artian yuqati, tapi maknanya sifat, ya. Sifat apa? Sifat apa? Sifat memutus, ya, memutus hubungan dengan keluarganya, ya. Al-udabiru minar rijali, orang laki-laki yang memutuskan hubungan dengan keluarganya. Ya berarti itu sifat. Sifat apa? Memutuskan hubungan, ya. Bukan diartikan yuqati bermakna fi'il ya, tapi udabir ternyata sifat. Sifat yang biasanya identik bagi laki-laki yang memutuskan hubungan keluarganya.
baru 1-2 tahlil. Tadi contohnya banyak banget ya. Ma ra'yukum? Kita itu punya banyak banget yang kiasi ya. Al-auzan al-qiyasiyah tadi yang sudah disebutkan dibacakan oleh al-mutakallimah min firqati atsaniyah minal auzan al-qiyasiyah wa kaifa al-auzan as-simaiyah. Kayaknya lumayan berat ya. Lumayan berat belajar bahasa Arab, tapi tidak mustahil kita bisa mempelajarinya ya. Bahkan nahnu ya a'raf min al-Arab ya, bahkan kita bisa menjadi lebih tahu daripada masyarakat Arab sendiri. Bisa. Nyatanya pakar-pakar bahasa Arab itu tidak banyak lahir dari tanah Arab Mekah Madinah, tapi justru min kharijil Arab ya. Imam Malik itu dari Andalusia. Kemudian mana lagi? Dan dari Basrah, Baghdad, ya artinya daerah Irak itu kan masuk Persia pada masa itu, bukan Arab asli. Ya, meskipun saat ini ya sudah dikatakan ad-daulah al-arabiyah min jaziratil Arab, ya menjadi kedaulatan negara-negara Arab, tapi asal usulnya bukan ras Arab murni, bukan. Rasnya berbeda. Jadi kita pun bisa menguasai. Dan banyak juga pakar dari Indonesia ternyata lebih baik daripada orang Arabnya sendiri. Nah, mungkin ini ya motivasi dari pelajaran syaraf fi ta'ammuki al-lughah al-arabiyah. Ya. Jadi kalau kita punya cita-cita alimun fit tafsiri, fahimun fil fikhi, ya kaifa nahnu na'rif in lam na'rif al-lughah al-arabiyah khosatan fi ilmi syaraf, ya. Justru ilmu syaraf, ilmu bentukan kata itu menjadi ilmu dasar ketika kita ingin menjadi orang yang alim wa fahim fi ulumin ukhra. Begitu. Kayaknya Ustazah malu kalau mau ulas dibacakan ulang tadi wazan-wazannya. Idzan baqi minal waqt tafadhal in ladaikum al-as'ilah. Hal satu'tinal as'ilah wal hiwar. Jadi cara mempelajarinya seperti tadi, muqarrarnya dibaca, kemudian analisis contoh dari setiap wazan. Tadi baru wazan ufa'ilu satu doang. Berarti kan bab sulasi mazid biharfaini, ya. Biharfaini dengan pola qabla fa'ul ismi wa ba'da fa'ul ismi. Sedangkan polanya masih banyak lagi. Kayaknya kalau sudah belajar kayak gini kita nggak ada apa-apanya ya dalam bahasa Arab ini. Meskipun orang lain menganggap wah kalau sudah FDI itu alimun wa fasihun fil lughal arabiyyah. Tapi bagi kita masih banyak yang harus dipelajari. Hakadha hatta ana kadzalika. Naam, hal ladaikum al-as'ilah? Yakfi mungkin. Yakfi ya. Masya Allah udah tinggal merenungnya ya Kak Ibnu Mirwan ya. Gimana ini? Taksimul ismi. Padahal saya pikir isim udah kelar, udah hatam. Iya, hatam. Ternyata baru di bab mujarrad dan mazid. Wow. Kalau kita mau sungguh-sungguh menguasainya, ya hafalkan dulu macam-macam wazannya. Ya. Ya, macam-macam wazannya harus hafal dulu, kemudian aplikasi contoh-contohnya pada kalimat. Ya, ternyata di bab isim aja kita belum tentu. Kalau diuji ulang
menguasai 100%. Kadzalika anna ya nata'allam yauman fa yauman, qalilan fa qalilan. Ya, masih banyak lagi ilmu Allah ya, wa ma utitum illa qalila. Nah, ini memang benar menunjukkan ayat wa ma utitum illa qalila itu hak. Bahkan yang kita anggap sudah selesai tentang isim ya, dibuka lagi bab mujarrad dan masjid. Wah, Ustadzah, udahan Ustadzah, udah jam 3 Ustadzah. Udah pokoknya sisanya saya akan renungkan, dan kalau ada waktu insya Allah naqra maratan saniyah. Insya Allah. Ya, idzan utih lakum al-as'ilah fi majmu'atil WhatsApp, taban saufa ujibu min WhatsApp fi ayyi waqtin kan. Syukran katsiran, nakhtatim bihamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakum wa tafaddalu listi'dadi sholatil asri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Waalaikumsalam. Syukran Ustazah. Syukran Ustazah.